سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين مصباف كوليمان كبركة كنيني الله تعالى في كم بسواب ما كفتو أني كتو أني غنيت بلجنا كشي أني دائما كنا كنيني الله أكو شروع جونا مديكا جامي كدي كتمدان فبك أنني رمضان وانتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جامي دو نسلا كشين كري الله تعالى بسري كشين تان أمي جمعة بي كبني جمعة كالدوري على كراكا هجرة سامبا هيري كمناني بيناني أني سبا نظر سان كالوتان فلاما بيالي كلتاني سامبا فلام واني كري سورة قرى لك الدمكن أمين ودي الدمن سوراني نبي فاما سورة التوبة نينو يرفنا فاما سورة البراءة سوراني alede suran keleni qur'ane kono na to fora belede hakeli be digi fendola lode bismillahir rahmanir rahim annana qur'ane suran belede damnan fona kera suran keleni o suran deni no e suratu tauba ni surani na to e suratu tauba e foba weleli no te to ko shegin wala fene de ka fara tauba توقنطا من الدفي كبمه سورة مدينة سورة
doni kela fan caman ka kuma fo cogo wɛrɛ la doni kela bɛɛ ka kuma dɔw ye aya kelen walima aya fila ka fɔ ko de ye maka ye n'o tɛ ko sura bɛɛ lajɛlen ye madina sura ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ kɛ sura min makaya na madinaya la ni sura t'a la ni sura bɛɛ lajɛlen maka sura don madina sura don maka sura tɛ dɔnni dunkɛ dɔ ka hakili jagabɔ la suratul bakara ye aya joli ye suratul bakara a bɛɛ bɛ aya joli ma aya 286 wa ni ɲininkala ko suratul maka sura min jiginna maka joli sura min jiginna madina joli o bɛ dɔnni suratul bakara aya hakɛ ni bɛ fɛ k'a dɔn sura min jiginna maka o hakɛ suratul bakara aya tɛ 286 ye i bɛ den bɔ a la n'i ye den bɔ a la tɔ bɛ to joli 86 86 80 ani wɔɔrɔ n'i bɛ fɛ ka madina sura dɔ i bɛ 6 bɔ a la a bɛ kɛ joli 28 a kɛlen don komi 28 madina 86 maka n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn suratul bakara aya yɛrɛ hakɛ ma nin sura min filɛ n'o ye suratul tawba ye a aya bɛ bɛn aya 100 ani aya 29 ma aya 100 ani aya 29 kuranɛ sura n'an y'a daminɛ suratul fatiha la ka jigin sura 100 ani sura 14 o sura 100 ni sura 14 nin de ye sura 9 ye suratul tawba de ye 9 ye suratul fatiha fɔlɔ baqara fila al-imran 7 nisa'i 8 maida 5 an'am woro a'raf wolonfila anfal 8 tawba o de bɛ kɛ 9 ye o b'a yira nin sura nin de ye sura 9 ye o kɔfɛ nin sura min dɔn kɛra fan caman bɛ mun kan nin de ye sura laban ye mun jiginna kuranɛ kɔnɔ suratul tawba k'ale de ye sura laban ye a jiginnen kɔfɛ sura wɛrɛ ma jigin fan caman b'o de kan baraw bɔra abdi a ka hadisa dɔ bɛ yen bukhari bɛna ni a ye ko sura min n'ale de jiginna sura bɛɛ kɔfɛ ko de ye nin sura ye suratul tawba arabu dɔ n'o ye burusi kɔnɔ arabu ye a ma sigi duguba kɔnɔ don dɔ la a ye dɔ ye ka suratul tawba kalan o tigi tilara yɔrɔ min a ko nin de ye sura laban ye mun jiginna kuranɛ kɔnɔ arabu dɔ de y'a fɔ mɔgɔ kalannen tɛ mɔgɔw ko k'e ye nin dɔn cogo di i ye nin kalan minɛ min a ko n y'a dɔn sura yɛrɛ kɔnɔna de la kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔnɔ ko nin kuma kɔfɛ kuma wɛrɛ tɛ yen parce que hali ni mɔgɔ min tɛ nin jigiyɔrɔ la ala ka ladilikan labanw k'olu de jiginni filɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam o tuma na ale ka nin kuma taara ka fara baraw ta kan k'a fɔ ko sura min n'o jiginna laban o de ye suratul tawba ye nka abdulayi ibn abbas ale ko sura laban min jiginna o de ye suratul nasr idha jaa nasrullah wal fath sura ko de ye sura laban ye parce que o jiginni ala ka ciden ye ɲɛnamaya min kɛ a ma tɛmɛ tile 80 ni dɔɔnin ala ka ciden ta dɔw ko tile 90 ani dɔɔnin kalo 3 ɲɔgɔn na walima kalo 2 ni dɔɔnin mais kalo 2 ni caman mais a tɛ 3 o b'a yira ala ka ciden nin de ye sura laban ye mun jiginna ka yan'a ka faso o fana ye ɲɔgɔn sama bɛ dɔɔninkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ y'a tila suratul nasr o jiginna kun min na n'o kɛra laban ye suratul bara o fana jiginna kun min na n'o fana kɛra laban ye dɔw y'a tila nin tilacogo la suratul tawba n ko fɔcogo 9 de b'a la dɔɔninkɛlaw o fɔcogo 9 a fɔlɔ mun dɔɔnin don o de ye nin suratul tawba bamanankan ma kɔrɔ de ko tuubi tawba tuubi sura o de ye a dara tuubi la kuma min na o man jan yɛrɛ cogo min na o man jan o de filɛ sura yɛrɛ daminɛ na a filanan o ye baara ye lajɛyali de silamɛ ni kafiri k'aw bɔ ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ aw ka baara dɔw kun donnen don ɲɔgɔn na nin sura kɔfɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na k'aw ka fɛn bɛɛ jɛya k'a bɛɛ sanuya sura daminɛ i bɛ n'o fana yɔrɔ y'a la sisan
asabana al-adad la jaba ko fo sura parce que la jaba do fora sura ere damne la mu'minatu mushriku ko wal mu'minatu munafiqu ko o fana hukum ko la sura to tara kada ko al-adad ananina al-muqashqisha o korani sura min bina laboli ke ka laboli ke ay mukhlisa o koro fenno kumbe munun dogolen ko mawla islame ni sura ko ni ko fe abina bele jelen ko munafiki jogo mushriku jogo abina bele aduruna al-buhus o recherche buhusu ato darola o koro de ka nyini ke ay ni manu nyini aku don parce que ni sura ni meji wati ni kafiru kachan maka anno sura sura maka na elen mais mushriku ngaja al-kaba kraf unu ka mushriku ya o beta hijila o maka salama ele no fana ko ka hije o to ma sa ka recherche ke ko lu min ko to no ko boy o ka duwe re la pe sura to darola awona al-fatiha fatiha ila molwalidi ka mogolla moriya bara do be afure ko tuyi man tuyi ika kusna ka da kene ka akele ko mi ka gundo boroto ko fendo kumbi bolo ka ni islamiyama an islamu mislanu tab ni sura jini ko kala kalam otuma kafu malola munafiqu malola awon lana al mub'athira ni nana ka puyi de ke quoi puyi ko ni na fo sunni ni sununu bi la sisa ni na mona a sera nembe ayo a sanfe ekipulo bishala ibaye nembe bo di sube bo fengi se do fene be bo otuma nu ka fen do golen do be ku puyi ka bo do la ka da kene suran do daro la mini appellation nu mancha a shegina ode al muthira kelma ko mi revolution ka fe revolution ko ni murtili ko ka murti voilà si ça o kamara mara menanga an fana be murti an be bo ko ko ante so ka fuyi mutuni ka to do fana wi akono tona ni allaba al-hafira o yesini gala hafira do ko sini gala do ko buli gala ni bina fense voilà kufra ro dinga de to ara kana ko kufra voilà hafara kufratan ay dinga do si sura ni nana ka fen do si adugolen ko mawla ka da keneka sura ni to ko no to mi bal doni dunge ni nyonche odi ni amay na Allah ta'ala ka famiyata otuma sura tauba ale de to flen madina sura aya keme muga ani konoto sura ni yodi amina nyefoli ke odi konono na inshallah amina damene here la chugoni ala ka hinana ka kunche don fana irano here kilon kono bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin awere fengo jetimina awere ani suron fen kala ni kalangela ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim de befo ngani surana kalanke tola ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyo dem bismillahir rahmanir rahim imona bobaya oti foni suran da mena sisa ingalo kanga ke munde la bismillah be suran pela fona karani muna ofra ingalo be sega jabi dama do bambu jabi folay min ni ngali kera ka ko an Abdullah ibn Abbas de la ka Usman ibn Affan radiyallahu anhu mun be la be fama ko kuta mun yi wahyu sedale kra ka wati alayhi salatu wasalam ubay ibn Ka'ab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib kafra Muawiya ka nun bi wahyu sedale Usman ale de dona hali ni Qur'an e ko laje abetere ibe Qur'an do ko laje ba semeni aka ala rasmi Usman o bayra semeni ni kolina Usman de ya tota ka Qur'an faranyo aka ka sebe ka sura organiser ni bora Fatiha la Baqara ni bora Ali Imran ni bora Nisa ni bora Maida katab la fu bi rabbin nas jono tota o de kra Usman ibn Affan
usmani ngara kunna bismillah sebana suran to dame amma sebani na muna usman bin affan ko abdullah ibn abbas ko ni suran fe jina alakira de be on nyamariya kanga sebe ko bismillahir rahmanir rahim nan klaro la kuma mi na suran dame na abu fani katabla fo yoro suran do be o be dafale mi ji amba be dafale sebe kuma do la ni suran do jina o be josral o ko fe wahyu wala be ji amba do wahyu la ko ni suran kurai wa ma suran do dafado ni bismillahir rahmanir rahim ni kira ko an na sebeni wati ko sebe ko bismillahir rahmanir rahim amba do la ko suran kurai do dame so na suratu tauba ni jigini ala kirama on yamara bismillahir rahmanir rahim sebeni kirama on yamara bon tora maka kira ke yamara kono ka foka na suran dafa o kofe foka sayasi kirama fo kuma o ka bismillahir rahmanir rahim sebe suratul baqara suratul tauba damen kabi se ka jabi ni ndi o kerani na sufyan bin uyayna afana tabina nyama bay ibn hasan basri to mi to mi ni sa'id bin musayyib ulu ani abdullah ibn mubarak tabina bilbil baw ni fana yo dodi sufyan bin uyayna o sufyan to doni bafla سفيان بن ثوري من سفيان الثوري أني سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة أفناني نقالكم منا بسم الله الرحمن الرحيم السبع سورة توبة دمان أقول بسم الله الرحمن الرحيم كو رحمة كو هنا فندولني مني أمان كو دنيا ni sura jigina jonga ko munafiqu ko daniya sura ko de kama Allah bismillah ka damen komi dana tena figula de ko de kama Allah bismillah ka sura ni damen wala sadaniya do kanana ta ka da kafiru mushriku wala munafiqu ni kara ale reka analisi ay mufu fila asabana o ka Abdullah Aziz bin Yahya alako bismillahir rahmanir rahim niya ya mana suratu tauba damen alakira alayhi salatu wassalam hijra sanwaro ayala ni kabina do maka kataka umra kafiru bora kasra da alakira nye kati doye ayo kisame ayo me anyo kuma fana suratul fatih la no fawi umaso kakla ka parti signifenta nyobana alaka chide no luni nyonche atami sebena abwati la bedaga do lula me alakira shona amma men yi misala do fi wala kira ko sebani damani alima radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam ko ali ka sebe ko bismillahir rahmanir rahim kafiru ko ali ka no sebe ko ali ka sebe ne ismika allahum anko badra li radimina ala kira badra li la sabali akwa sebe be bismillahir rahmanir rahim ani bismika allahum asabe bo komi ni sa olu ye bismillahir rahmanir rahim réfugié o maso abada kasebe ko de kama ni sura mi fene bina jigi ulu ka kola ala fene bismillah garde ala mason ka sebe u togola sura nangu togola sura o kala ala be bina poyi sura mi kono ko ala maso bismillah rahmanir rahim ka seba ni kara sebe baliya kundoyi Abdul Aziz ibn Yahya alika makan Muhammad bin Hanafiya ale dengue ya nyini ka konfa munde la bismillahir rahmanir rahim masebe suratu tauba damenen fa ko ma ko suratu tauba jigina bi sayf ni pamurudi a jigina ina fo kele de baga fo slamawi ukanga kafiru kele chugon bo bismillahir rahmanir rahim bi hakili sigidi hakilla tiged hani bina dumine ken ko bismillahir rahmanir rahim shetanate femdunga faraika ni bina do yika soko ko bismillahir rahmanir rahim ni shetana kunna benen o kabe shi aba de mulanga boya dawro tamulu hali gere no nyadda ma kira ko sallallahu alaihi wasallam ni glamina teme ini sotigi muso ce ko bismillahir rahmanir rahim ni de mi sorola o kono ko shetana ka torote suwa kira ni fa alayhi salatu wasallam otmana suratu tauba damene ka jigina ni pamurudi bismillahir rahmanir rahim hakilla sigido hakilla tiged o hakili sigini hakili tigeti munafiqun ni mushrikula ni dunjigina ni kele kiboreyadi ko de kama Allah ta'ala aka damne nani aduruna na laba o yaqata da ka kuma kata da ko suratul anfali ani suratul tauba ka be kele
suratul anfal ani tawba ka baykeli ka baykeli nyode fina suratul anfal bawati ngamina kuma chama me tawba kono mano la bekina li sakambe an falide kono ibnu constaté kono abay surangela kelma ko mi filanu ko kuma baykeli bismillahir rahmanir rahim dune be suran bonwana ni suran kelini ko de kama bismillah mana oni ñogonce ku différencier ni analyse fen fo len fle obsega ka fo ba be sobam obsega ka flila na ala krere ma fo sallallahu alaihi wasallam koni nge kun kama bismillah ma sabala krama fo ala yere fena maji mun la bismillah ma sabani ndamna la fana ma ni fen fo ni beye kram go do ka jesri saba do ka jija tabina do ka jija ma do fene kayeta mun to bushi otumana bismillahir rahmanir rahim asbem baliya suratu tauba damnena ni kelingelen fen fo imafli ka kuma toy naleti otumana bali koro are fena toy ala ya damne jogodi ako bara'atun kuni lajayali ni yalla samyali wal bara'atun ni letri hal kunu arabu kan juli mebaw yoro français griman ni français fegeman bi arabu kan griman fene ni arabu kan fegeman bi ni ma do ko me feki la tun arabu kan letri arabu kan letri to mi to ye mu doni ndu wodi risala o nati be feki la tun ki blay gata dictionnaire dayle ka laje ati risala sababe bara de sebe abo sebe ni laje ali fembe boyere be ni ngali ke rapport jume be lettre ni baraji kuma dola ay do de fara arabu kan giriya kan doron ki niveau laje o fana be o français la be arabu kan fana na be ni do be kuma la sisa atiki baka arabu kan fo niveau mi mala ibadu hal ni ma yere ni ka an niveau be chugo mina arabu kan fo chugo la ibadu français fena na do be français ka fo la français dona yere abati ge niveau do abado a niveau be yoroma mais ay kam ni fam se ka fa ma français fo ba mana ngante o ay to ga ne fo mais ma griya ina fo mu yere ya adon yere ama griya ina fo tigita nya wana wala ka mo gombe kan yere maîtriser kanya ma chama ibe ta soro o ka kan fo yere man chama mo gombe arabu kam me yere ma dola ye ta soro ka arabu kam fo man chan bo ale rabbi sira mana na arabu kan do fo afam yali bina gelema umme mo kana na mbiri ka be yere bo ale bi bamanan gande fo e re ba fo ko ani on kara mo ba hala ta arabu kan gelengelen fo ka soro ale ba don ga temeke bo ne mami ya dati teme arabu kan na yi ya bina ne arabu kan yi doro wallahi ne asiga siga ka arabu kan be balabala len shi ta arabu kan moli be balabala len bo ale yere bolo sa yarab kan maîtriser ale ti fait ka bamananga yere fotugoni nani fenfe ni won yarab kan de besena akele ma ko mi karate ka idon wati be chendri blanc na wati mi ani zoni yoro fo be ka don e be karate hala ta to entraînement garo la baka kimnu ndo abe chendri sira chela be ti me kare ko ko ni mo ma anyini ka an yebe nawo be karate la sisa oye karate ka fitini be baketi maintenant sera amogo jogi marola ale rabbi dugu mogola te fe mogo shikado centre marron noiri fo don ga ele la ka premier dan deuxième kataga itu yere jamaare la ko tigi ni tay adola yere halmi kele tigi wona quartier de babu abi ila di foloni quartier de abaka quartier de o quartier ira len ko fe nimma sabali asimana tigi de nyakoro lolo be tige nyokoro o lolo ga boni sangolo lolo yi olu de karate ga yere ngai be mu ni kimino yi yala la kare kono kana sara wono nye hal na ya waxa ki joy kana ta ko fede ati se foyi sendri bla o me joni o be se jona o ti se foyi la maintenant sera maro mayoro ni anwari mayoro fo ka dande ele la sanfe kana kulanga o tige na de hal ni dem sen fitini no kana kulanga la de i joki yoro yere kiri ale bodo ko beti mam min be fem don ko sobe o tigi bi dogodi mun ga doniya maboy be o de yere la wati be ko non beti ala ko ni la samya li fengi bara'atun jayali fe min Allah kabo ala yoro wa rasulihi anaka kira yoro
ni lettre min tato filɛ ni cika min tato filɛ nin bɔra ala fɛ yen a bɔra ka kira fɛnɛ fɛ yen ila alladina ahadtum min almushrikin ka taa mɔgɔw ma aw ni minnu ye layuru siri aw ni ɲɔgɔn cɛ mushrikuw la o kɔrɔ ye kuma dɔ la fatuhu maka kɔfɛ mushriku minnu bɛ yen ni dɔw ma kɛ silamɛ ye u ma karaba u tora yen mais u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛw olu toli min kɛra yen ala ko ala olu minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛɛ gɛn kafiri si kana to ale kaba kɛrɛfɛ tugun mais gɛncogo b'a la layuru kɔrɔ b'aw ni minnu cɛ o layuru ninnu ka se a dan na layuru t'aw ni fɛn fɛn cɛ o ka layuru kana tɛmɛ kalo 4 kan o kɔrɔ a bɛ kalo 4 dɛlɛ d'u ma o kalo 4 n'o dafara imma o ka kɛ silamɛ ye walima o ka alikaba bila o ka maka bila o dɛlɛ don bon kira bara ni jiginna waati min na ala ka ci de o y'a sɔrɔ a y'a bɔkasiriki ci nin kɛra hijira san 9 de parce que nin kira ka fatuli man jan ɲɔgɔn na ala kira fatura hijira san 11 na daminɛ dɔw ko san 11 dugu jɛlen kira fatura nin kɛra 9 laban nin kɛra yen parce que hijira san 10 de ye ala kira yɛrɛ taara hiji la san 9 na abubakasiriki de ye jama dirige ka taa n'a ye abubakasiriki taalen kɔfɛ ko suran jiginna o y'a sɔrɔ badara ali kun ma déplacé abubakasiriki kun ye distance dɔ yɛrɛ taama ka ban ni jama ye ala kira tilara ka badara ali de mandaté tuguni ka fɔ ali ye nin kibaruya minnu filɛ nin a y'o de don ali da i ka taga nin nasi ali tali a yi sara abubakasiriki la sira la a ko ayiwa ala ka ciden in fana bila kana dɛ a yi cikan dɔ don da ko n'an sera ye n ka nin nase n ka nin nase o kɛra ko abubakasiriki ma ko nin faamu parce que ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ale fana ka na ko ci wɛrɛ donna ale da o tuma ɲɛmɔgɔ 2 de bɛna kɛ yan ko abubakasiriki seginna a nana fɔ ala kɛra ye ma ci faamu dɛ ne de b'a ka jama dirige ale fana taara k'i y'ale ci an b'a kɛ cogo di a ko abubakasiriki nin ka n'i tɔɔrɔ dɛ ci min jiginnen filɛ n ye nin di ale ma spécialement ale ka taga nin nase o tɛ foyi bɔ e ka bonya ma n'o ko e ɲinana ko ala ko e ma k'e de ye ne 2nan ye kuluwo kɔnɔ e ɲinana o kɔ wa n ye de o ye i ni mɔgɔ ma jɛ o la o kiyama kɛnɛ kan ne bɛ alikawusara kɔji soli waati min k'a di maaw ma jɔn bɛ ne kɛrɛfɛ n y'a abubakasiriki don e de bɛ kɛ ne kɛrɛfɛ n bɛ ka ji soli waati min na k'a di maaw ma nin kan k'i bɔ o tuma na taga ɲɛmɔgɔya b'e de bolo mais nin ci wɛrɛ de ye nin donna ali da hiji belebele don ali b'o lase o tɛ foyi bɔ e ka ɲɛmɔgɔya la mais dɔw ma nin faamu ko ala kɛra tilara ka ci minɛ abubakasiriki la ko k'a di ali ma ko b'a yira ko ali ka fisa n'a abubakasiriki ye i bɛ nin de importation ma y'an ka jamana kɔnɔ ka caya ka sɔrɔ a ma kɛ ten dɛ abubakasiriki seginni ala kɛra sinna k'a bɛɛ bila u ka place la abubakasiriki ta ye nin de ye ali fana ta ye nin aw si ka baara tɛ ɲɔgɔn ci n'o tɛ ali yɛrɛ ko a ma ko ala kɛra ma ne bila ko n kana jama dirige dɛ kira ye ci wɛrɛ de don da ko n k'o lase mushrikuw ma ani e bɔra yen ne ka kɛ ɲɛma ye k'a ma kɛ ten dɛ o bɛɛ la walasa abubakasiriki ka certitude sɔrɔ a seginna kɔ de ka na ala kɛra yɛrɛ ɲininka ala kɛra sɔrɔla ka bɛɛ lajɛlen bila place la sallallahu alaihi wasallam nin ye ci kan ye ka bɔ ala yɔrɔ a n'a ka kira ka taa maaw ma aw ye layuru di minnu ma kunun mushrikuw la فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيروا نيسيا هديكم aya fɔ kafiru ye makan kɔnɔna la yɔrɔ yɔrɔ man'u diya u ka taama ye ani makan kɛrɛfɛla u ka taama fasihu siyaha turisiya tɔw b'a fɔ min ma ko turisiya tourisme o turisiya mot de filɛ nin arabukan na a siyaha ka taama dugukolo sanfɛ ka taa bɔ yɔrɔw la walasa hakiliw ka dayɛlɛ dusukun ka lafiya bon i yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ parce que i bɛ fiɲɛ changer ala ko ma a ye taama layuru kɔni bɛ yen nka o bɛɛ la a ye taama dugukolo sanfɛ 4 ashhurin kalo 4 b'aw bolo dɔɔninkɛla dɔ ko hali ni mun ka dɛlɛ kun ka jan ni kalo 4 a ye jiginnen kɔfɛ i b'i ka dɛlɛ réduit i bɛ dɔ bɔ a la ka bɛn kalo 4 ma
mun ka dele ti kalo nani bo o be do farata ka kalo nani de koni ya dani dele jantigi fara dele surmani tigi kan ni kalo nani dafara ni make islamé do be bo makka kashi kana to makka wa alamu ukadon nu banala kan ladili kanima annakum ghayru mu'jizillah kuti se ka ala kanyade nafaro ka bo kalo nani ngono ubana murutira utorai kuti se ka ala kanyade وأن الله هو على مخزي الكافرين على دي كافر اللي بباي ككافر لما ليا قال يقول ولي كما لا يدغني دغ فلاني على ياك حكلي سيغي دغ ده ها حكلي سيغي دغ ندا ما دي يرغ تشغومي على باوكا كو كتين نوتي ما سعودي دغ توفو مكاني مدينه ني بي اي حكلي تي فوي لا جين كونو ني على بوتي ابي على غودي ere beta hijila kana jiere ki borabbe betuni lay besigi wati mo osro farqulu la fiara hakli sigira duskun la fiara ase ki boraw la meli di bada mo de resege kuma do inyete foila hijide umra kala alkabamun misri la taga iko ki basho yi dron ne hakli mo sigi i hakli bina ga jogo jago de hakli besi ala yo kem makay ko kem madina o fane ko fi alni dajalina kabeta jiye dugu bela jiye jamana be hali malila yambona bina yamba dajali nyekelin abeta jiye dugu bela ne makani madina ala yi yenduni ka maharami nako abedu makka meleke o keleno kam makka namunu nako abeta madina meleke o keleno ka fena namunu dajali seka no bora la beta woro nasira dugu fenfena abaka mo wole ma fenfen ga dina kunye flan flan ci picha palen du ibulu abebe ko ka tubako bebe tubako ibe islamay yire ni munafiki ibulu do wati ya bebe tubako metel ma cheni ka fitna ka bo ala kire ko ali salatu wassalam na klibe na mami klima suratul kahfi ayat duru folo wal ma ayatan folo wal ma suratul kahfi ayat duru laban wal ma tan laban koni o kala ala bi kishi ka bato mata fitna ka bo me makani madina ala yo kishi allaba makani madina ni ma fefe shu do nay kiyama e wuli chugoni yoro were shi shu wuli chugoti kele ni sara makai shu ka kira bina suruna doni ke mo mini sini folo makka shu ani madina shu mun sara islamiyya ka be misala fitini do di madro ikafa ni tara aeroport la ibe shu na tola e ka bo destination bela fona kira makani madina ita ya bada anga mo sara maka shufle sergey kono kana ede laga to kunde wal ma anga mo do sara madina o ya shula atina bada ma fefende sai shube doyi meni sara france shubina ni sara amerika shubina espagne shubina italy shubina europe shubina meni shubotola i maka wal ma botola fle madina ay hanna sira la blara akana sone a fatura yoro mi aya shudoyi no ye makani madina yi o yoro ni yoro to shite keli hali shu yere ma kelente wala sa kafiru yere fana ka kuna jiya doni zoro ala fle kani opportunity dum kalo nani mbaw golo aw ka yala aw ka tama o kalo nani kono o wati fana na o ka don aw ti se ka ala kenye wa anna allaha yakadu ala mukhzil kafirina ala ye kafiri lebu bayi kafiri malo ya ba ko de ala ye wa adanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله
ni ye wele madda kanyi ka bo ala yoro anaka kira yoro ci min dona badra li dawudi ni adan awra ta fo misri wala mako adan wala makani ilam bidukhul waqti salat silwati sili wode be mo bla wele lila mo ko ka don ko silwati sera wal ma kana misri fana وأذان كول مدى كامل من الله كبو أنا يرى ورسوله أنا ككرا إلى الناس كتاد مدى بهم دوكو كم مشركو دي كودو دوكو أي كبدي دو فن متغاي يجي دو كبد يوم الحج الأكبر علي إكال لسم مغوما هيجي بلي دو هيجي بلي دو نفنا دوني ماي دوني دونو كلارو سبالا كلارو فلو كو عرفة وجمع دي كو عرفة بس الحج عرفة وهيجي عرفة أفلانا ولوكو كم مينا سيجي أبينا واتي مينك مينا كو واتي دي يوم الحج الأكبر أسمنا كو هيجي واتي بي الحج أشهر المعلومات وتمنا هيجي واتي بي كو دي أيوة حج الأكبر هيجي بلي دو ريكو كنو ko hiji belebele hiji fitini ko yumra do bayra ni nyon soso nun ti bashi basi beba keni ka famia ali kataga chifu doni dunga do ko chinani ali e chinani de la se jama ni aya na ko ali e chinani ne fo chin folo ko mushriku shite hiji nyinan kofe nyinan ko ni mushriku aka hiji bana katumma ka yana ka dele ka se o se ka di awma me femin to ko hiji o to rasulame uma mushriku te hiji aflana jumay ma shita al kabala munun tuguni ifar langolo asarabu ko moge lu goro ka sigi dawla kana wire yi war mi soro halala saraf o do na finimina chefra muso ka o bal kabala munun no de no ka kafriya وتي حرمون دوير كنا كالكبا من في بوكا حلال وري وبفني سعودي لا كالكبا من نوتي يكونوا ليوكا وري من سر الله حرمون نولو دو فينينا كودو كنا كالكبا من كالتو كهيجي من بلا سلامتي او نيمو ما فيني سر او بابا ما دو كفيني سانو ما دو سينغا كالكبا من o ma fini singata soro o langolon tan flaba al kabam jawba mununu klefe muso ba mununu shufe ni muso ba ka mununu o ba ko maga al kabam mununu de no far langolon do fini tena men yere fari la jeli mo daga mashi ntefe mashi kan far la je o kama no ka jahiliya ni kafriya o ye muso sutura ka se niveau la hal na langolo min al kaba mununu o ba keni dibi dona che shiteki unu so dama dibi ma ke chugo nyana nyabaliya sharia ko ka shimai ni nyinan ko fe ali ka ci kan flana ma shi langolo kana al kaba mununu ko bana ko la se jama'a asabana jumai ko ma shi te do arjina kono ni te islamai alla yadkhul al jannata illa muslim ni te islamai te do arjina kono bayra be resega min al kaba mununu ni fewna ay tubi duraka ke islamai no te placita ko arjina ko ma shi te ke islam e arjina kono dini ni te islamai annani nani allaba ala kira ye layuru min di aw man alayhi salatu wassalam ni o layuru timena aw be makabla wa kaddo ala na ka kira ka sanu ka ko aw man o de ala ka sanu anaka kira ka bo kala hala bela de do ya ira ko ni ci kannani aliye ni de la se arafadu do ko mina do ko kay hijire wakati beke na jama yoro mina dura be chini na sa المهم علي كوني جينس وأذان من الله ولوري مكان لكبو الله يرى ورسوله أنك تشيدي إلى الناس كتا أرمدون يوم الحج الأكبر هيجي بلدون أن الله كو الله بريء على كسن من المشركين كبو مشركون ورسوله ككرفنا كسن كبو مشركون نيوروني نيمي قرآن كرنا يكي هكذا توني الله ni yoro ni memo wafirige kusobe
ani innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama doni dongew de besra alanye aka jonna lu yoro de kama nahawu yere sebena nahawu grammaire quoi grammaire arabkan wala sakam go kishi ka bo futi kelim kana fariya yere ka qur'ane dayre yere ka kalam ka suro domi kalala qur'ane ni kitabu tote kele do wabitu de bala qawaidu de bala kalanchugo de bala ni ya keni haklina doro yani ka baraji suro kunor la be juru musoro mana igre karam wala aliki ka futu aku corriger bolo e ka here bodela anna allaha ala bari'un ala kasam min al mushrikin kabo mushrikuma niko wa rasulihi doro ye baraji ke ye baraji ke de parce que do ka qur'an kala o kasratala kuma do ka bo ale da do le kamali be do rabla ali to do wirela aba fako inna allaha wa malaikatuhu inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu atafako malaikatuhu nirer banga chabro bachamana luklara do lo be feka do kunja boko inna allaha wa malaikatuhu uti fera tanshwala iba fori inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala na kameleke boni koya anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi kuma jugu ala kasanu ka bo mushrikun ma ala kasanu ka bo ka kira fene ma koro yode ese kuma nyuma fo kuma manyade anna allaha bari'un min al-mushrikeen ala kasanu ka bo mushrikun ma wa rasuluhu wa utake atfu yana ko wa be ke kuma damene de wa rasuluhu aka kira fene kasanu ka bo mushrikun ma don kala do ya kala wa rasulahu ka wa ke atfi ina fani ko anna allaha wa rasulahu bari'un min al-mushrikeen wa fana korobeta ala na ka kira kasanu ka bo mushrikun odi kama badr ali do re ayira ka fo ma folo mi na hu bla sin ka ko ali naw ka ereri bo kalan chugola parce que ka fo ko ala besra kam non ton don ngelaw odi wiyo inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama o koro de ko ala besra aka jonye munun kada don ngelay eso koro kay o koro man ala ka jomi besra nye kosobe al-ulama bidom al-hamza o yedon ngelaw de ulu de besra la nye jon mene tara haraka yel madro be koro bela de nyaar ibabe nyaar ori kama grammaire kalaniera bukana nécessité c'est ka fo kama abi de mahali kana erreur ka al-qur'an ya doko badrali doko abul aswadi do ali ko de yabo ye karam go wala to fo mun meni flade dona la kosobe kosobe ala ka sanu ka bo mushrikun ma aka kira fena ka sanu ka bo fay tubitun nu tubira ori kama ngusrani to dara to ko suratu tauba nutubira fahuwa khayrun lakum ko ye ere bele bele bay awma mushriku mun bay nawe la rutanu ni nyanje o manaso kasego ko katubi kata alam fahuwa khayrun lakum utmano ye ere umma nutubira ko ere do awma wa in tawallaytum nawma son katubi na yaw kodu fa'lamu aw kadu annakum ko aw ghayru mu'jizillah aw sakala kanyam aw se gala ganya ase kala ken bale kama kwani ala bayina foni dugukolo ka jurube geleni na geleni geleni mu meta mo ka tiga dani wogobe beta mo ka tiga dani wogobe ko bo ko nyimi o geleni ni dugukolo ka jurubi la itse ki basra lima parce que tawro shite geleni na ni dugukolo ti ni kundo oro itenga jurusara be bo abe bola be tay fe dugukolo ba kani abe bola be tay fe abe to bolla fa ni metige ango bamananga na ko mati ka samarabdu e ka sokono nyina kam okoro ite bresiu ibaso ni en fam ada madde fenani ala betin wore kama ala ya fo ya shin flana flen aw tiseka ala kenye ghayru mu'jizillah aw seka ala kenye وبشر الذين كفروا إذا كافروا لم يسجوا بعذاب أليم نبلا جباي دمي بمن نفدا
yoro yele bona ni sojali de no te mati mala ni sojani la jabay aha ka aw te wiruma o la o de do no te here shite la jabal no wa bashiril ladina kafaru bi'adabin alim mun kafir yaraw la ni sojani la jabay dini bi mun illa alladhina ahadtum min al-mushrikeen thumma lam شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين آهدتم من المشركين فلا يروبي أو المشركون من جل أيو بيجين كبو مكة كنا أيو بيجين كبو لا هرما يرالا فلا يروكرو تابعوله عبد الله بن عباس يقول كل يوم من سريلا سلوه بيدون قال كم لا يرو ديما ولا يرو نو أيو تيمي بس كاور ده أقول نوكال رك مسلمة كان كافم كان كافر جنفده parce que do be ni ne kwa hali kafiri ka wari do ba dun ko kafiri du ko ala mako taala arabi singa hakilna lo tadro be kafiri ka war do ba jamfa e yo mun ke o kafiri ke ni na fona la ya kuna ja no tale be ban islam ya la ka sobe ke jugo yi e de kanga la yuru dafa ka cinya fay fale re kan ni sojeni karakteri i jugo yi e jugo ka ke sobe ka le sama ka ke islamai ni ne foro mene yere jogo ara katime kafire ga ban make amanya de wan man ban muso ko ciana de ala fleka islamo pusi illa alladhina ahadtu min almushrikeen faw yalla yurta aw ni mushrikum ni noje o la yurun ayuru dafade thumma lam yanqusukum shay'a o mushrikum aw nakashi la yuru min bawnu ni noje o no foyi bwala o maw nakashi noje fiye ولم يظاهر عليكم أحدا ومن مغشيد دمي أوكا كالسرافة ومتغفر مغشيكا أو كنترولا كوفنا مكي أوكا لا يرو ماتشي ومفر مغوكا فنكا أو كالي وموكي فأتموا إليهم أهدهم على كوا يروكا لا يرو تيمة سلام ما أنتك كلا يرو ما لا يرو بروتو باي إكا أنك كلا يرو دفلاد Omar bin Khattabi ko ko islamé ma la yuru dafa ko la yuru dafa lati ni islamé ma ke dana bayi ko dana bati wani ma cien fo ko cien fo lati o kore ni contraire jogo ma ngante ka islamé la mene bi islamé la pero ka shi ko do de jogo kelingelen betara wulu on fa rebe misalata na kafiri kaba ko belebele alam taala ko ma ko layu ciyo madde me ko ka mo fe aw ka ko lu ka layu dafa ila muddatihim katabla waqti yana wati min bawni nyogon cede ayabla wati la aku ka dele respecte yakana foyi wala inna allaha yakadu ala yuhibbul muttaqin ala yesrenye jon kale ala wafa asiri layu dafa bali fen be ya shite sirala hal nay kalima fo jiwuli tola ala nyesranye bali ni bisrala nyebe la ru dafaw ore kama tu sra bali ma fo choko kay mu'mini ala fi mu'mini ase ma fen mu'mini wallahi bi khamin wal turi ibasra te tuila me mana mo ga du za fuka sama du ka tiye no fe ite du sa kabni be kuma kan duma fo fanna ke kuma kan gomai ibe sen misir la tiɲɛ ibe sun fana tiɲɛ i taara hiji la tiɲɛ mais i ti mumini mumini ti ban ka wali juru sara kuma tɛ n'a se bi ka fantan dɔrɔ hadisa jɛlen bɛ kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam matlul ghani zulm yɔrɔ wɛrɛ la lajjul wajid zulm maa min bɛ yen ni sɔrɔ b'i ye k'i ban ka mɔgɔw ka juru sara joona k'i kelen don k'u tɔɲɔ mun ka juru b'i la hali n'a m'i danga ala fɛ yen ni hakɛ de bɛ ɲɔgɔn na juru sara dɛ hali ni i ma se a sɛbɛn i ka bila karisa ka juru bɛ na karisa ka juru bɛ na i ti sa don dɔ n'o tɛ n'i sara n'a ma dɔn ko juru b'i la i ni tɛ don alijinɛ kɔnɔ fiyewu fo wali juru de ka sara fɔlɔ
mo be kulenga la juru ko ni na o ta conséquence yi bon wali fe mana kila ni a fentigi yɛrɛ ma fɔ ko ɲafara e tɛ bila o e ka mɔgɔ ka juru ta i bɛna ta waati min na i bɛ kasi la a tigi y'i hinɛ minɛ k'a d'i ma o sara waati mana se fo kɛlɛ polisiso gendarmerie tribunal la taga ni si kun tɛ yen nka bi an ka dugu bɛɛ fara nin bɛɛ la mana y'i ka fɛn sɔrɔ a tɛ sara a la fa yɛrɛ nana kɛ ni nana juru ɲini mɔgɔ fɛ a se ye mun ye a k'o de d'i ma ko walayi wagati ka gɛlɛn fɛnɛ bolo parce que a ye mun d'i ma a y'o di ala kama mais a b'a dɔn n'i nana juru nin ta i t'a sara nin de sugu gɛlɛya k'an ka sigidaw gɛlɛya ka dɔ yɛrɛ bila misiri yɛlɛmali la parce que a ye juru ta bɛɛ fɛ misiri dɔ kɔnɔ n'a ye juru ta e fɛ n'o délai sera a b'aw ka misiri bila yan'a k'a ye ka juru sara a t'o kɛ dɛ o y'a tununnen ye aw t'a ye tugun a b'a ɲɛna k'a voyagera ka sɔrɔ mun ka juru b'a la o de bɛ se misiri la a bɛ taa ninnu fana ka misiri la kalo damadɔ dɔrɔn a n'aw bɛ don ɲɔgɔn na parce que a bɛ foli ni mɔgɔsɛbɛya kɛ cogo min e tɛ se k'a jɛ i t'a dɔn a b'aw fana ta ta dɔrɔn a b'aw fana ka misiri bila a bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na ale bɛ ten de a laban yɛrɛ la sa a bɛ misiri ko yɛrɛ bila pewu parce que a tɛ juru ta sarali kama kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wa sallam maa o maa bɛ juru ta sarali kama k'ala b'i dɛmɛ k'a sara o ye ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye ala b'i dɛmɛ k'a sara mais e t'a ta sarali de kama o de kama a bɛ tiɲɛ kuma laban na ala ko inna allaha yuhibbul muttaqin wali ala bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn fɛ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم ألكني لا حرم كلو ناتارا ني لا حرم كلو فوشيرا كوي كلو هيجي كلو بانا بيو محرم فنبانا أنكو يما كل لا حرم كلو ناني أفضل يجمعي ذو القعدة سيلفرانجي كلو أفلانا ذو الحجة سيلبا كلو والما هيجي كلو السبنا محرم نوي جومني النانينا ودي على جباي نيني لا حرم كلو بانا فاقتلوا المشركين كاكا مشركو فا حيث وجدتموهم لا يسرعون فا كرو أكو بانا ساي دلي من دوما ودلي وسرا اللبان ما كنوا ينتهي تقولنا يوفا وخذوهم أكو أكو من نوسرا كمون يرفنا من أكو من واحصروهم أكا وكرون كامباركو كوكا ربكانا الفامباركو دي مقوال حصار أكا أمباركو كوكا أكو كرو كنا سيكا بو أكو كرو يكوني جابما سيكرانينا دالا أكو كولا وكنا سيكا موفما شيكي وكنا تاوش وقنودو لهم كل مرصد kumbeli yoro kelo kelimbe makononi yoro kelo kelime akelima komi kare kun boyoro boro ayaw sigi mushriku shikana to maka bekata ashikana to abega bo wa shifara kana donne wallahi ni bite komi ko yelama ni baji fesse to komi jegamne la ba moti no te jamana kun kadide saudi komi ni jigina jeda aeroport la itatola madina sira be klafla yi abeta sira min fe kata madina ka bo jida kata madina iba sibani plaki san fe ko ni islamo ta sira yi sira min be clean kata riyad ibo fana yi mamun ti islamo yi ru ta sira fla kafiriti do madina wallahi hole ko sibani no plaki san fe Musulmano kasrafle kafiru kasrafle parce que jida kafiri be do jida abeta riyad ambassade mi rebe ni du flawde na jida consulat de ka jida ambassade ni chama be riyad mais makani madina kafiri te do ifi
hal ni baara dɔ b'u bolo projet belebelebaw ni silamɛw yɛrɛ tɛ a baara ɲɛdɔn a plan de bɛ bɔ t'a sɔrɔ kafiriw b'a plan bɔ mais jɔnw b'a baara kɛ o ye silamɛw ye n'o tɛ sɛtɛnɛ bɔyɔrɔ lajɛ b'a ye n'i jɔra cogo min na ye nin dessin bɔ cogo min n ye mun mɛn dɛ n'a kɛnɛyara ingénierie walima architecte français ani allemand olu dɔ de ye nin bɔ mais minnu y'a baara kɛ o ye silamɛ ye pakistanais tiriku égyptiens olu de b'a baara kɛ parce que a bɛ lahɔrɔma dugukolo sanfɛ kafiri tɛ don ye ale yɛrɛ b'u ka immeuble belebeleba minnu ye ka jɔ ni seli welela dɔrɔn i bɛ baarakɛlaw jigin-jigintɔ ye tila bɛɛ pakistanais walima égyptien i b'u jigin-jigintɔla ye ka bɔ immeuble la bɛɛ b'i ɲɛsin misiri ma seli mana wele k'i to madina hali k'i ni commerçant to wari minɛ ni fɛnw na a bɛ sin ka fɔ yafa ma dɛ seli welela n b'a ka kuma kunun de kan dɛ ko ninnu yɛlɛmara dɔɔni e yɛrɛ bɛ sanni na dɔ wɛrɛ ka di commerçant ye client ka wari kɔ i n'i ka wari jɔlen don a b'i labɔ bitigi kɔnɔ k'an ka taa fɔlɔ ni seli kɛra i bɛ walahi i bɛ bɛɛ ye k'a ka bitigi dalala yirido janba nin u b'o lajigin-jigin k'a lajigin-jigin k'a yɔrɔ bɛɛ datugu seli waati la i bɛ taama madina i taa ni kɔnɔni ye bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ yen mais an nana nin bɛɛ de kɛ ko gɛlɛyaw ye bi ka taa n bolo di européens na américains ma ka na yɔrɔ bɛɛ ɲagami don min na ne ye sunkurunin ye bodi de b'a la ni ko la madina kɔnɔ ji bɛ jira ɲɛ kan walahi bodi ani ko la ala kɛra ka dugu kɔnɔ san 10 ni joli i bɛ taalen i ma deli k'a ye ɲɛ la hali ka muso kunsigi ye i ta ye mais sisan nin bɛɛ b'a kɛ pantalon bɛ don bodiw bɛ don nin de kɛra ayiwa civilisation ye kunun minnu ye diinɛ yɛrɛ taabolo fila la olu de tun t'a kalama a ye dɔw kɛ jamana ninnu ye madina binni ni maka binni taasira ko tɛ dɛ o ye silamɛya yɛrɛ de binni ye allahumma rabbi ala kana jugu se ni jamana ninnu aw taara ko a ye sira kunbɛn ninnu a y'aw sigi bɛɛ la a ka ninnu kɔnɔ ka d'a kan kafiriw don u kana to madina u kana to maka mais condition dɔ b'a la a condition ye min ye fa in taabu ko n'u tubira wa aqamu salata ka tila ka seli jɔ wa atawu zakata u tilara ka jaga fɛnɛ bɔ fa khallu sabilahum k'a ye sira to yen a ye siraw laissé u ka tɛmɛ kafiri kana don mais kafiri min tubira k'a kɛ silamɛ a y'a fɔ a da la o dama tɛ dɛ a seli la ka tila ka jagabɔ waati ala ko a y'o ka sira libéré a y'o to yen o ka tɛmɛ inna allaha ye ka dɔn ala ghafurun ala ye yafa masa ye rahim ala ye hinɛ masa ye وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد ala koni kelen kelen tora ka ye minal mushrikina mushriku la flankafo mushriku dɔ mana ye flankafo dɔ mana ye istajarak u nanu kalifa do i la n balimakɛ i bɛ n ka kalifa minɛ dɛ o y'a sɔrɔ silamɛw b'u k'u ɲini chasseur min bɛ ka k'u la u b'u k'u ɲini wo kɔnɔnaw ni so kɔnɔnaw dɔ i t'o la mushriku dɔ i t'o la ka boli ka t'i yɛrɛ kalifa silamɛ dɔ la yala an bɛ taa wɔgɔ bɛɛ ka bɔ silamɛ bolo k'a faga wa ko ala ko ten wa walima an bɛ wagati dɔ d'a ma an bɛ waati dɔ d'a ma dɔw yɛrɛ ko ko nin jigi sababu kɛra badrali kɔrɔmuso walima a dɔgɔmuso parce que an b'a fɔ k'a balimamuso Fakhita badrali ninnu ye mɔgɔ 5 de mɔgɔ 5 Ali mɔgɔ 5 yɔrɔ 3 de ka silamɛya dɔnna kosɛbɛ o de kama olu tɔgɔ bɔra n'o tun ye cɛ 4 ye ani muso 1 Aqil Talib Jaafar Ali ani Umu Hani ni maa 5 o bɛɛ ye Abu Talib denw ye Aqil ale ma kɛ silamɛ ye Talib dɔw ko a ka kibaruya tununa dɔw ko a tubira dɔw ko a ka lahala tununa mais Jaafar ka silamɛya o ma dogo mɔgɔ la ayiwa Badr ale ta yɛrɛ o ma dogo Umu Hani fana ta o ma dogo o Umu Hani de ye ni hadisa lakali n'a tɔgɔ yɛrɛ ye Fakhita ye
maka konna na kafiri dole na ni kalfani parce que ala kira balma so ku bengo jali re ba ko ay balma ke re ba ko alisna ka do fa khita ka sokon ka be min kafiri ke ni be min gafa mani ko kana sama kana ni kalfani la de e be so ma chuti ali ko anna yi kalfaila de ko kafiri kana to ya ni kafiru fa ani ali ɲɔgɔn sama kuma na unu hani tara ala kira fɛ a ko ala ka ci de alayhi salam ni cɛ na ni kalifana silamɛ kɔni tɛ dɛ mɛ ali ko ko fa k'a faga yala n ka bɔ ali n'a cɛ wa a ko ayi e ye mɔgɔ min ka kɔlɔsili minɛ an fana y'o tigi tama a to yen ala filɛ ka kira ka kuma sɔnji la kuma dɔ la n'i ye kafiri ka kalifa minɛ n'a ye ala ka kuma mɛn k'a bɛ sɔn ka tubi n'a ma tubi yɛrɛ o tuma a y'a ka kalifa dafa k'a lase a lase yɔrɔ la ودي وإن أحد من المشركين نما كلمة بوصول المشركون استجارك ويئي كالفني كفوكويكو كالفا فأجيره على كويكاتي كالفا حتى يسمع كلام الله فكا لك كمام أكا كالفا فكا لك كمام ثم أبلغه معمنا وكفى أكدنا سيرو أكدنا يرو إكالسي bayra ni bol mun be diɲɛ kɔnɔ bi wajibi de do ko réfugié mɔgɔ dɔw b'u ka jamana kan ka t'u kalifaw la a kan'u kɛ albume kafiru mana bɔ kafiri jamana na kana silamɛya fɛ yen an b'u kɔlɔsi an b'u kalifa minɛ mais silamɛw mana taa olu ka jamana na u b'o kɛ hali ko sisan na yɛrɛ kɛ mɔgɔ joli Biélorussie yɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ don Pologne u ye kɔlɔkɔlɔ kɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ nɛnɛ na Fodosa Pologne ye frontière datugu minnu fɛn fɛn bɛ bɔ Biélorussie a tɛ don alors que olu bɛ Union européenne ɲɛ tɛ Pologne yɛrɛ murutitɔ la ko k'olu bɔ olu ka bɔ Union européenne la pewu mais ni maa minnu bɔra u ka jamana kan a tila bɛɛ ye silamɛ u bɛ fɛ ka don Pologne u ka papier dafalen b'u bolo mais u ma sɔn fo ka tila k'u jagoya lasegin a tɛ don an fɛ yan a tɛ. Wasani na mame Haiti ani Mexique mɔgɔ ba joli bɛɛ bɔra ka taa Amérique frontière la Américains n'u ka gardiw bila ka yɔrɔ bɛɛ datugu sotigiw ni mafatigiw ko si tɛ yen diɲɛ wagati bilama bɛɛ bɛ ka siran ɲɔgɔn ɲɛ gɛlɛya kama bɛɛ bɛ ka siran ɲɔgɔn ɲɛ mɔgɔ si t'a ka mɔgɔ bisimila tuguni kuma tɛ o kɛlen ka ninnu jamaba ye u siranna o de kama o donna maa 30 kɔ a bɛɛ fatura kɔgɔji la u bɔtɔla Faransi k'ale k'u kunda Grande Bretagne kan n'o ye Angleterre ye kulun binna n'u ye k'a bɛɛ fatu adamadenw ta ka sigi tuguni farafinw dɔrɔn tɛ dɛ ninnu ye jɛmanw yɛrɛ de arabu walima Pakistan Afgan olu kɛlɛw bɛ yɔrɔ min na ni Siriyɛn ninnu fana bɔlen don fana bɛ ka diɲɛ de minɛ sisan parce que dugu bɛɛ ka kala jamana bɛɛ ka kala ala kɔni ko ni musuku dɔ taara kalifa i la i ka kalifa kan minɛ hatta yasma kalam Allah fa ka ala ka kuma minɛ summa ablighu ma'mana o kɔfɛ i k'a lase a ka danayɔrɔ la hakili sigiyɔrɔ i k'a lase dhalika ka sababu kɛ bi annahum qawmun ninnu ye mɔgɔw de ye la ya'lamuna o ta n'u b'a dɔn yan'u ka t'u kalifa i la k'e ye silamɛ ye u ka kɛ silamɛ ye dɔrɔn u y'u kisi yanni i ka t'i kalifa silamɛ dɔ la wa ko k'i garanti ta o e yɛrɛ tɛ tuubi siɲɛ kelen i ka kɛ silamɛ ye baara bɛɛ ma ba ye mais ala ko k'u t'a la o de kama n'i kɛra kafiri ye kaban hakiliw girinna hakiliw datugu an bɛ bi ta min bila ye an donnen suratu tawba de kɔnɔ fana kumaw ka ca dɔɔni fɛn caman wɛrɛ b'a kɔnɔ mun tɛ nin an bɛna s'a ma dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna n b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na ka sigida wɛrɛ yira an na wa sɔli lahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.